त्रेता जुग जो रामचंद्र कांची अभियान जाते से समय ठाकुर ये बटफल देकी पूजा करते महादेव। देखु मो पछे अच्छे समुद्र देखी पूरा पाटी नाल बह देखु देखु आगे सुकुआ हाटे पड़ो शुकुआटे बोले शुकुआ गोटे हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल मु उमेश आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल रे आउ एक नुआ ब्लॉग रे आउ मो पछरे अच्छा दुईटा हीरो दी जन और आज ब्लॉग टी बहुत ही बढ़िया हम आपण मैंने खाली मोबाइल टाक एमती चाहिए था तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा आपण मैंने जब मो चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मो चैनल कौन जानते तो कौन कहि तो मुझे अच्छी ब्रह्मपुर पखापाखि खलिकोट ये पचार लोकल लोक कहले खलिकोट आज ब्लॉग टी बहुत बढ़िया होती भाई भाई ना कौन सुमन भाई तो लेनिन भाई हमारे हीरो पूरा हीरो मार्केट देखो हेलमेट आ चश्मा पूरा पिंधिकी आसन भाई भाई को तो आपण मैंने देखिए से ब्लॉग रे चिलिका ब्लॉग रे हो जीवा तो फ्रेंड्स गोटे इंटरेस्टिंग कथा होम उमा पाखे अच्छु ए जाऊँ बटेश्वर टेम्पल बाटर आमको मिलला कौन भाई बरकोली मतलब बरकोली गोटे अभियान तो देखो मो अवस्था कौन देखो ये मो पेंट अधा खसी मो पेट बाहर देखो ये कोली हे देखु मो अंटी पूरा अंटी कोली आपण मैं देखी पूरा पाटी नाल बह देखु देखु टोटाल आम सब मेम्बर्स मैंने कोली खाइबे भाई आम आज पूरा कोली आचार हम तो आपड़ भी केवे आसती इे कोली गोटे शीत दिने आ कौन मिल भाई आगे कौ कौ कौन पड़ो आगे सुकुआ हाटे पड़ो शुकुआटे बोले शुकुआ गोटे उमाट हाँ बटेश्वर टेम्पल श्री बटेश्वर मंदिर भाई नंडा बटेश्वर पहुँची गल ड्राइवर ड्राइवर चलेगी आस ना ना मु हेल्पर हेल्पर ना मिछ कोनी नंडा मुंडा ड्राइवर गाड़ी टिके ठिया कर तो फ्रेंड्स आम आज फाइनाली पहुँच जाइए बटेश्वर टेम्पल पाखे तो ये ब्लॉग स्टार्ट हम गोटे प्रोग्राम आप देखिए समुद्र सी बीच चलो मुझे पहुँच जाइए बटेश्वर टेम्पल जोटा कि आसी ब्रह्मपुर गंजाम से साइड सब तक ठाकुर सब स्टाचू कराई देखो मंदिर पूरा भितर अच्छी पूरा गभीर भितर बाप मंदिर पारा उड़ी गले हारी तो चलन जी मंदिर भितर को
ଆପଣ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପୂଜାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବଟେଶ୍ୱର ଅଛି, କାହିଁକି ବଟେଶ୍ୱର ଅଛି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏଠି ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବଟ ଫଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମହାଦେବ। ଏଠାକାର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜାଗର, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଭଳି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଜାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୂଜା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯାନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାମ ଭୋଜନ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ ଏଠାକାର ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ଯେବେ ହୁଏ ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହିସାବରେ, ତ ସେଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଅଙ୍କିତ କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ତ ଏମିତି ଯେତେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତଳେ ବି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲେ ସେ ବି ତାର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଗଣେଶ ପରଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଏ ଯେଉଁ ପାଚେରୀରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ସବୁ ପୁରା ୱାଲ୍ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ବିଚ୍ର ବି ମଜା ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଝାଉଁବଣ ଅଛି, ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଏଇଟା, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ପାଚେରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୱାଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଏଇଟା ଅନେଇଲ, ଏଇ ବାପରେ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳିଆ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ। ତ ଯିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମଜା ନେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ମାନେ ଅଧାଟେ ପହଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ରର ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ଆମ ଲୋକ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ। କେତେ ବଡ଼ ଖାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବେ। ବାପରେ ଓଃ, ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍। ଓହୋ, ଏ ବିଚ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଏପଟେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଝାଉଁ ବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ।
समुद्र पाखापाखि पहुँचिकी मत पूरा गाधेबक इच्छा है जमती मु पुरी में गाधे भावुँ सेमती गाधे पड़ी आ भावुँ नाई था गाधेबी देखुन तो मैंने केमती पूरा ढेउ आछी पछरे पूरा साउंड ढेउर साउंड पूरा अलग प्रकार देखुन तो ए देखु बढ़िया जगह व्यू देखा गले समुद्र कूल व्यू आ कि ना भय लगे बेसी गाढ़ को जानी देखु एने आसो से मो पाद को छुईब पानी आइला 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 छू छू छुई देला देखुन तो मामा ये अनिलु कि व्यू पूरा अलग प्रकार व्यू देखो तो मो पछे अच्छे समुद्र मुझे जस्ट खाली पाद धोबी गाधेबी देखो जो रेट्रे आसुच्छी मैंने पूरा भय लगे पूरी समुद्र कूल टिके कम गभीर ये पूरा बहुत गभीर मैंने गला मो पेंट पूरा ओदा होगा आज मो पेंट ओदा होगा फ्रेंड्स समुद्र ढेउ सागे खेल खेली मो पूरा हाली आएगा देखो मो पेंट पूरा ओदा है देखो पेंट ओदा कौन कहबी केते बड़ ढेउ सब आस जदि आपन को ब्लॉग भल लगी तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करी कहे केमती तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ कौन करूँ मो ब्लॉग टी भले देखूँ जय जगन्नाथ थैंक यू फॉर वाचिंग।